안녕하세요. Buenas noches. 우리 찬양대 찬송을 매번 불러주셔서 감사합니다. Muchas gracias a el coro por cantar la alabanza durante todo el seminario. 오늘 7번 중에 7번째 마지막 말씀입니다. Durante los 7 seminarios, hoy es el último seminario. 중간에 방송의 어려움, 또 태풍, 또 여러 가지 어려움이 있지만 끝까지 진행되게 하나님 도와주셔서 감사합니다. A la mitad de los seminarios hubo problemas del multimedia y hubo problemas de tormentas y muchos otros problemas, pero damos muchas gracias por guiarnos hasta este camino. 여러분도 기쁜 마음으로 또 인내심을 갖고 참석해 주셔서 감사합니다. Y también agradezco a todos los que estén aquí por participar con corazones abiertos. 기도드리겠습니다. Vamos a orar juntos. 거룩하시고 은혜로우시고 자비로우신 우리 아버지 하나님 감사합니다. Dios Padre, Santo y Misericordioso, te damos muchas gracias. 한 주간 성경을 배울 수 있는 기회를 주시고 끝까지 말씀을 같이 나눌 수 있도록 허락하심을 감사합니다. Te damos gracias por permitirnos una semana para poder aprender del seminario grande y por poder aprender tu palabra. 하나님이 우리를 사랑하셔서 독생자를 내어주신 십자가의 은혜가 무엇인지 증거할 수 있는 귀한 기회를 가졌습니다. Tuvimos un tiempo muy especial de predicar la gracia de la cruz que tú nos diste a través de tu Hijo unigénito. 어제 그 증거되는 복음의 말씀을 듣고 구원받는 귀한 역사가 있게 해주신 것 감사합니다. Te agradecemos por dejarnos que muchas personas puedan haber sido salvos por medio de la palabra de ayer. 이 저녁에 주님의 은혜를 다시 나누기를 원합니다. En esta noche deseamos compartir de vuelta tu gracia. 함께 해주셔서 각 사람 마음을 열어 깨닫게 해주옵소서. Esté junto a nosotros y ayúdenos para que cada uno de nosotros podamos entender tu palabra. 우리의 신앙이 그리스도 위에 든든히 세워질 수 있도록 도와주옵소서. Ayúdenos para que podamos tener una fe segura. 구원을 받고 영생을 얻어 영원한 천국에 확실한 소망을 갖게 해주옵소서. Y ayúdenos para que podamos tener una fe segura de la vida eterna después de ser salvos. 또 우리의 삶이 어떠한 삶이 되어야 될지를 생각해 되는 시간이 되게 해주옵소서. Y ayúdenos para que pueda ser un tiempo de poder pensar sobre la vida después, la vida que tenemos que tener después de ser salvos. 시종을 우리를 구원해 주신 예수님 이름으로 부탁드립니다. Todo pedimos en el nombre de Jesucristo, que nos amas. 아멘. Amén. 성경 갈라디아서 3장을 찾겠습니다. Vamos a buscar Gálatas capítulo 3. 신약 성경 갈라디아서 3장 10절입니다. Gálatas capítulo 3, versículo 10. 10절 말씀부터 13절까지를 읽어주시기 바랍니다. De versículo 10 a 13 dice: Porque todos los que dependen de las obras de ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no perteneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición.
Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. 어제 저녁에 예수님이 우리를 위해서 십자가에서 하신 일이 무엇인지 증거할 수 있는 기회를 가졌습니다. Ayer tuvimos una oportunidad para testificar qué es lo que hizo Jesús para salvarnos. 어제 말씀을 듣고 영생을 얻으신 분은 축하드립니다. Entonces, felicitaciones a todos los que fueron salvos por medio de la palabra de ayer. 이 저녁에 그 복음의 말씀을 한 번 더 말씀드리려고 합니다. Por eso en esta noche vamos a volver a hablar sobre el Evangelio. 영생 얻으시는 분은 더욱 확고해지실 겁니다. Entonces los que tengan la salvación van a tener más seguridad. 영생 얻지 못하신 분은 오늘 저녁 말씀을 통해서 영생을 얻을 수 있는 좋은 기회가 될 것입니다. Y los que no tienen la vida eterna podrá ser una oportunidad muy buena para ser salvos por medio de la palabra de hoy. 그리고 영생 얻은 이후에 우리의 생활을 대해서 시간 되는 대로 좀 말씀을 또 드려보겠습니다. Y también vamos a hablar sobre la vida que tenemos que tener después de ser salvos. 자, 오늘 이 시간은 천국은 오직 믿음으로 간다라는 말씀에 근거해서 쭉 말씀을 드려보겠습니다. Hoy vamos a hablar basando sobre que el cielo, que solo con la fe puede llegar. 여러분, 천국은 믿음으로 갑니까? 율법을 지키는 행위로 갑니까? Nosotros vamos al cielo por medio de la fe o por medio de las obras humanas. 믿음이라고 하십니다. 자, 여기 천국 가는 방법 좀 적어봤습니다. Por eso ahí puse, ¿cómo podemos ir al cielo? 1. 행위로 천국에 갑니까? Primero, con obras. 2. 아니면 믿음 플러스 행위로 천국에 갑니까? Segundo, con obra y fe. 오직 믿음으로 천국에 갑니까? Tercero, o solo con la fe. 여러분, 행위는 내가 하는 거죠? La obra es lo que yo hago. 내가 노력하고, 내가 기도하고, 내가 선한 일을 하고, 내가 헌금을 하고, 내가 하는 것을 행위라고 하죠. Lo que yo me esfuerzo y lo que yo hago y lo que yo trabajo y lo que yo entrego, a eso se le dice obra. 자, 믿음은 내가 못하니까 하나님 편에서 해 주신 것을 받아들이는 걸 믿음이라고 하죠. Pero la fe, como yo no puedo hacer lo que hizo Dios por mí desde el lado de Dios y creer en esa verdad que Dios hizo por mí, eso es la fe. 여러분, 1번, 2번, 3번 중에 정답이 몇 번이에요? Entonces, entre la 1, 2 y 3, ¿cuál será la respuesta? 몇 번? ¿Cuál? 3번이라고 하십니다. 3번? 3. 2번이라고 생각하는 분 계신 거 아니에요? ¿No hay alguien que está pensando en 2? 2번이라고 생각하시는 분은 오늘 잘 들어야 돼요. Los que piensen que es la 2 tienen que escuchar atentamente. 3번입니다. Porque la respuesta es 3. 근데 2번이라고 생각하는 건 뭔가 잘못 생각하고 있다는 거잖아요. Pero si piensan en la 2, significa que algo está mal. 그렇게 마음에 생각하셨던 분은 이 시간 잘 들어야 됩니다. Entonces los que pensaron en la 2 tienen que estar atentos a la palabra de hoy. 왜 2번이 아니고 3번인지를 확실히 깨달아야죠. Porque tienen que comprender exactamente por qué es la 3 y no la 2. 저는 24살에 영생을 얻었습니다. Yo recibí la vida eterna a los 24 años. 지금 한 35년 정도 전도하고 있습니다. Ahora más o menos 35 años estoy predicando. 많은 사람을 만나봤습니다. Conocí a muchos.
하나님이 살아 계시고 자신이 지옥 갈 죄인인 걸 확실하게 아시는 분들은 Los que creen en la existencia de Dios y los que creen en la verdad que son pecadores, 오직 믿음으로 천국에 간다라고 하는 것만 분명히 정리되면 영생 문제가 확실하게 해결되는 걸 봤습니다. a esas personas, una vez que crean que el cielo solamente se puede ir por medio de la fe, esas personas tuvieron salvación. 그래서 이 시간 오직 믿음으로 가는 천국에 대해서 말씀을 드릴 겁니다. Por eso ahora vamos a hablar sobre el cielo, que solamente vamos por medio de la fe. 왜냐하면 사람들이 자꾸 오해를 합니다. Porque muchos malentienden. 많은 사람들이 선한 일을 해서 천국 간다고 생각해요. Porque muchos piensan que el cielo va por medio de sus buenas obras. 그래서 마태복음 19장에 재물이 많은 부자 청년도 예수님께 나와서 내가 무슨 선한 일을 해야 영생을 얻겠습니까? 이렇게 질문했잖아요. Por eso el joven rico que salió en San Mateo también dijo, ¿qué falta tengo? 많은 사람들이 뭔가를 해야 영생을 얻는다, 천국 간다 이렇게 생각해요. Y de la misma forma, muchos piensan que para ir al cielo tiene que hacer algo. 그리고 이 세상에 많은 종교가 있지 않습니까? Y en este mundo hay muchas religiones, 종교는 규율이라는 게 있습니다. pero en las religiones hay leyes. 그래서 많은 종교는 그 규율을 행하고 뭔가 선한 일을 하고 나눠주고 그래야만 천국 간다고 생각합니다. Y en muchas religiones tratan de cumplir las leyes y hacer buenas obras y ayudar a otros porque piensan que de esa forma pueden ir al cielo. 여러분 성경도 똑같이 얘기하면 성경이 다른 게 뭐예요? Pero si la Biblia dijera lo mismo, ¿qué sería la diferencia de la Biblia y las religiones? 하나님은 사람이 아니십니다. Dios no es hombre. 기독교는 이 세상 모든 종교와 달라요. La religión es diferente a la Biblia. 하나님은 오직 믿음으로 가는 천국, 그 단 한 가지의 길을 정해 놓으셨을 뿐입니다. Porque Dios dejó solamente un camino que puede ir al cielo solamente por medio de la fe. 어떤 분은 또 예수님이 십자가에 죽으시기 이전 구약 시대는 율법을 지키는 행위로 가고 예수님이 죽으신 이후 신약 시대는 믿어서 간다. 또 이렇게 생각하는 분도 있어요. También hay otros que piensan que en el Antiguo Testamento iban al cielo guardando los mandamientos y en el Nuevo Testamento van al cielo por medio de la fe. 하나님은 어제나 오늘이나 영원토록 동일하신 분입니다. Pero Dios, aunque sea ayer y hoy y aunque sea eternamente, Dios es mismo. 하나님은 성품이 바뀔 수가 없는 분이에요. Dios es quien no puede tener cambios de características. 하나님이 이랬다 저랬다 하시겠어요? ¿Acaso Dios haría cosas diferentes en ayer y hoy? 하나님은 인류 역사 시작부터 인류 역사 끝까지 오직 믿음으로 천국 가도록 단 한 가지의 길을 정하셨을 뿐입니다. Desde el comienzo hasta el fin de la historia de la humanidad, Dios solamente dejó un camino para ir al cielo, que es por medio de la fe. 그래서 지금 읽은 이 본 단락을 좀 설명을 해드리겠습니다. Entonces ahora vamos a explicar sobre qué significa la palabra que escuchamos recién. 그러니까 지금 읽은 이 말씀은 행위가 아니라 오직 믿음으로 천국 간다는 걸 분명히 결론을 내고 있습니다. Porque en el versículo que acabamos de leer está dejando en claro que solamente por fe vamos al cielo y no por obras. 이 부분이 세상 종교와 성경이 다른 차이점입니다. Esto es la diferencia de las religiones del mundo y la Biblia. 자, 생각해 보겠습니다. Vamos a pensar. 자, 갈라디아서 3장 10절 말씀입니다. Gálatas capítulo 3, versículo 10. 자, 여기 무릇 율법 행위에 속한 자들은 저주 아래 있다. 이렇게 말씀하셨어요. Porque aquí dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición.
여러분 누가 율법 행위에 속한 사람들일까요? Entonces, ¿quién será los que dependen de las obras de la ley? 자, 하나님도 모르고 율법도 모르고 자기 마음대로 사는 사람이 율법 행위에 속한 사람일까요? ¿Acaso serán todas las personas que no conocen a Dios, no conocen a la Biblia y no conocen a la Biblia? 아니면 하나님을 알고 율법을 알고 율법대로 살아보려고 애쓰는 사람을 율법 행위에 속했다고 할까요? ¿O se les dirán a la persona que conocen a Dios y conocen la Biblia y desean y se esfuerzan para vivir según lo que está escrita en la palabra? 하나님을 알고 율법을 알고 율법대로 살려고 하는 사람을 율법 행위에 속했다 이렇게 말을 해요. A los que conocen a la Biblia y a los que conocen la ley y a los que se esfuerzan de vivir según la ley, se les dicen los que dependen de las obras de la ley. 그러면 복 받는다고 해야 될 거 아니에요? Entonces a esas personas tendría que decir que están bajo bendiciones. 근데 왜 저주 받는다고 했죠? Pero ¿por qué la Biblia dice que están bajo maldición? 이거부터 이해가 안 될 수 있습니다. Desde ese punto podría ser que no lo entendamos. 왜 이렇게 말씀했냐 그 말이에요. ¿Por qué habrá dicho así? 여기 구약 성경에 이미 그렇게 말씀했다고 증거하고 있어요. Porque el Antiguo Testamento dice, porque dice que pues escrito está. 자, 지키려면 율법에 기록된 대로 온갖 일을 항상 지켜야 돼요. Porque para cumplir la ley tiene que cumplir todas las leyes tal como está escrito. 예, 모든 계명을 한 번도 범하지 말고 지켜야 돼요. Tiene que cumplir todos los mandamientos sin tener ninguna falta. 어디에 그렇게 말씀했어요? ¿En dónde dice? 신명기 27장 36절에 그렇게 말씀하셨어요. En Deuteronomio capítulo 27, versículo 36, está escrito así. 같이 읽어보겠습니다. Vamos a leer juntos. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. 신명기 27장을 보면 율법의 내용을 자세하게 이스라엘 백성들에게 말씀을 하셨어요. Si vemos en Deuteronomio capítulo 27, Dios dijo detalladamente sobre los mandamientos. 그리고 맨 마지막에 이 율법의 모든 말씀을 실행치 아니하는 자는 저주를 받을 것이라 라고 선언을 했습니다. Y al final declaró diciendo, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. 여기 중요한 건 모든 말씀이에요. Si vemos aquí, dice, confirmare las palabras de esta ley, toda la palabra. 예, 지키려면 모든 말씀을 지켜야 돼요. Para cumplir, todo tiene que cumplir todas las palabras. 예, 율법의 대표가 십계명이에요. Y los representantes de todas las leyes son los 10 mandamientos. 그걸 자세히 나누면 613가지로 나눌 수 있어요. Si separamos los 10 mandamientos, podemos separar a unas 600 leyes. 호세아 8장 12절에서는 율법을 10,000가지로 기록했다고 했어요. En Oseas está escrita que hay 10,000 leyes. 예, 십계명을 구체적으로 나누면 10,000가지나 된다는 거예요. Entonces, si separamos los 10 mandamientos, hay 10,000 leyes detalladamente. 그 모든 말씀을 한 번도 범하지 말고 태어나서 죽을 때까지 다 지켜야 돼요. A todas esas palabras, sin tener ninguna falta, tienen que cumplir desde el nacimiento hasta la muerte. 하나님이 그렇게 말씀하셨어요. Porque Dios lo dijo así. 이렇게 지킬 수 있는 사람이 있을까요? ¿Habrá alguien que pueda cumplir de esta forma? 예, 아무도 없어요. No hay nadie. 그래서 지켜서 가려고 하는 사람은 어차피 지켜서 못 가니까 저주받는다 그 말이에요. Entonces, todos los que intenten ir al cielo por medio de las obras y de cualquier forma no pueden llegar al cielo. Por eso Dios dijo que es maldito. 또 야고보서 2장 10절 11절에는 이런 말씀이 있어요. Y en Santiago hay una palabra así. 누구든지 온 율법을 지키다가 그 하나를 범하면 모두 범한 자가 된다 그랬어요. Porque aunque cumpliere todos los mandamientos, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. 예, 하나를 범해도 범하고 100개를 범해도 범한 거예요. Sí, aunque no cumpla un mandamiento o aunque no cumpla 100 mandamientos, no importa, todo es lo mismo. 예, 범했다는 것은 같은 겁니다. Porque es lo mismo enfrente a Dios.
간음하지 말라 하시니까 살인하지 말라 하셨은즉 내가 비록 간음하지 아니하여도 살인하면 율법을 범한 자가 되느니라 라고 말씀하셨어요. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. 여러분, 십계명의 10번째가 탐내지 말라죠. Si vemos en el 10º mandamiento, dice no codiciarás. 탐내기만 해도 지옥이잖아요. Solamente deseando las cosas del otro, entra al infierno. 여러분, 그래서 다 지킬 수 있는 사람은 아무도 없어요. Entonces, no hay nadie que pueda cumplir todos los mandamientos. 지켜서 가는 사람은, 가려고 하는 사람은 어차피 저주받아요. Porque aunque intente, aunque se esfuerce a cumplir todas las leyes y de todas las formas, entra al infierno. 하나님이 그렇게 말씀하셨어요. Dios lo dijo así. 그리고 이어서 갈라디아서 3장 11절입니다. Gálatas capítulo 3, versículo 11. 그래서 하나님 앞에서 누구든지 율법으로 말미암아 의롭게 되지 못할 것이 분명해졌어요. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. 예, 율법을 지키는 행위로는 하나님 앞에 의롭다 인정받지도 못하고 천국 갈 수도 없다는 건 분명한 겁니다. Entonces es evidente que ninguno puede ser justificado por medio de la ley. 그리고 이미 구약 성경에 의인은 믿음으로 말미암아 산다라고 이미 말씀하셨어요. Y el Antiguo Testamento ya dice. 어디에 이렇게 말씀하셨을까요? ¿En dónde dirá esto? 예, 하박국서 2장 4절에 말씀하셨어요. En Habacuc capítulo 2, versículo 4 dice esta palabra. 바벨론은 교만해서 하나님이 그 정직하지 못한 것 하나님이 심판하실 겁니다. Entonces Babilonia había mucho orgullo en Babilonia. 그걸 말씀하셔. 여기 의인은 믿음으로 말미암아 산다라고 말씀하셨잖아요. En ese momento dijo, mas el justo por su fe vivirá. 예, 구약 성경부터 하나님은 믿음이라는 걸 강조하셨습니다. Desde el Antiguo Testamento Dios habló sobre la fe. 이어서 갈라디아서 3장 12절입니다. Después está Gálatas capítulo 3 versículo 12. 그래서 율법은 믿음에서 난 것이 아니라고 했어요. Y la ley no es de fe. 무슨 말입니까? ¿Qué significa esto? 율법을 지키는 행위와 은혜를 믿는 믿음은 내용과 종류가 다르다 그 말이에요. Que las obras que cumplen las leyes y la fe es completamente diferente. 여러분, 행위와 믿음을 섞으면 안 돼요. No tienen que mezclar la fe y la obra. 율법과 믿음은 다른 겁니다. Porque las obras y la fe son diferentes. 율법은 행하는 자는 산다고 하신 거예요. Entonces, porque dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ella. 행하면 산다는 말은 행하지 못하면 죽는다는 걸 전제한 말씀이에요. Esta palabra significa que el que hiciere todas estas cosas vivirá, pero si no, morirá. 예, 레위기 18장 5절을 인용한 말씀입니다. Es una palabra que está relacionada con Levíticos, capítulo 18. 하나님이 이스라엘 백성의 구례와 법도를 말씀하셨어요. Porque Dios dijo sobre las leyes. 그리고 하나님 말씀하시기를 사람이 이를 행하면 산다라고 하셨어요. Y después dijo, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. 여러분, 행하면 산다는 것은 행하지 못하면 죽는다는 말이에요. Entonces, si hacen estas cosas, vivirán, pero si no, morirán. 사람은 날 때부터 타락된 죄의 기질을 갖고 났어요. Todas las personas tienen una característica de la corrupción desde su nacimiento. 그래서 율법은 하나님의 거룩하고 선하고 의로운 것을 가르쳐 주는 겁니다. Y por medio de la ley enseña toda la suciedad y maldad de los hombres. 그런데 인간이 어떻게 거룩하고 의롭고 선한 율법을 지킬 수가 있겠어요? Pero ¿cómo podríamos obedecer, cómo podríamos guardar todos los mandamientos y todas las leyes? 그건 처음부터 불가능한 겁니다. Desde el comienzo es imposible. 우리는 이미 율법을 다 어겼어요. Porque ya hemos desobedecido a todas las leyes. 십계명을 받은 모세는 애굽 사람을 쳐 죽인 살인자입니다. Porque Moisés, quien salvó a todos los israelitas, era un asesino que mató a un egipcio. 유대인들은 살인하지 말라 그러니까
자기 땅에 오신 구세주를 로마 사람들의 손을 빌어 십자가에 못 박아 죽였어요. Los judíos siempre decían, no matarás, pero cuando vino el Salvador, quien fue Jesucristo, lo crucificaron. 여러분 마음에 미워해도 살인이잖아요. Aunque tenga el odio en su corazón, eso también es un homicidio. 노해도 살인이라고 그랬잖아요. Y aunque se enojen, también es un homicidio. 우리는 율법을 철저히 어겼습니다. Hemos desobedecido a todas las leyes. 그래서 우리는 율법의 저주인 심판과 지옥에 갈 수밖에 없어요. Por eso, por esas maldiciones de la ley, nuestros destinos estaban en el eterno infierno. 우리는 어찌할 수 없는 멸망받을 저주받을 운명에 처했어요. Y nuestros destinos era un destino de la eterna maldición. 그래서 구세주가 필요한 거예요. Por eso se necesita un Salvador. 이 세상 종교에는 없고 오직 성경만 있는 게 구세주잖아요. Porque en este mundo, en cualquier religión de este mundo no existe un Salvador, solamente en medio de la Biblia. 그래서 하나님이 독생자를 구세주로 보냈습니다. Por eso Dios mandó a su Hijo unigénito. 갈라디아서 3장 13절입니다. Gálatas capítulo 3, versículo 13. 그래서 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 되셨어요. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. 누구를 위하여요? ¿Para quién? 우리를 위하여. Para nosotros. 우리 속에 내가 들어가죠? Entre nosotros también estoy incluido. 각자 나를 위하여. Entonces cada uno piensa en sí mismo. 예, 그리스도께서 나를 위해서 저주를 받으셨어요. Cristo recibió esa maldición por mí. 손 들어 보세요. Levanten su mano. 손 들어 보세요. Levanten su mano. 자, 따라해 보세요. Repitan. 그리스도께서 Cristo 나를 위하여 por mí 저주를 받은 바 되셨다. recibió esa maldición. 확실합니까? ¿Están seguros? 예, 예수 그리스도께서 나라는 사람을 위해서 저주를 받으셨잖아요. Sí, porque Jesús fue maldecido por mí. 그래서 율법의 저주 아래에 있는 우리를 속량해 주셨어요. Por eso nos redimió de la maldición de la ley. 여러분 노예가 팔리면 노예를 해방시키려면 노예 값을 지불해야 돼요. Para salvar a un esclavo, primeramente tenía que pagar el precio del esclavo. 그걸 속량이라고 합니다. A eso se le llama redimir. 자, 하나님께서 우리를 지옥에서 건지기 위해서 예수님을 속죄 제물로 내어 주신 거예요. Entonces Dios, para salvarnos del eterno infierno, dio a Jesús. 예수님의 피가 우리 죄값으로 지불이 된 거예요. Y la sangre de Jesús fue pagada por nuestros pecados. 그래서 율법의 저주에서 우리를 속량하셨어요. Y nos redimió de las maldiciones de la ley. 여러분 또 따라해 주시죠. Otra vez me repiten. 우리를 위하여 Por nosotros 저주를 받으셔서 recibió la maldición. 우리를 A nosotros 속량하셨으니 nos redimió. 나를 속량하셨다. Me redimió. 아멘. 나를 속량하신 거잖아요. Me redimió. 그러면 예수님이 저주받았다는 증거가 뭐예요? Entonces, ¿cuál es la evidencia de que Jesús fue maldito? 예수님이 나무에 달리신 것이 저주받았다는 증거예요. La evidencia de la maldición que tuvo Jesús es esta palabra que dice, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. 자, 신명기 21장 23절입니다. Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. 여기 보면 나무에 달린 자는 하나님께 저주를 받았다라고 말씀하셨어요. En esta palabra dice, porque maldito por Dios es el colgado. 예수님이 나무에 달리셨다는 건 예수님이 나를 위해서 저주받았다는 확실한 증거예요. Jesús fue colgado en un madero y esa es la evidencia más segura de que Jesús murió por mí. 아멘. Amén. 어떤 분은 이런 간증을 합니다. Algunos no quieren leer esta palabra. 밤에 꿈을 꿨대요. Diciendo, yo me soñé alguna cosa.
환상을 봤답니다. tuve una ilusión. 그런데 꿈의 환상에 금 십자가 막 번쩍번쩍했다는 거예요. Y en su sueño y en la ilusión dijo que había visto una cruz formada por oro puro. 여러분, 금 십자가입니까? 나무 십자가입니까? Pero ¿es una cruz de oro o es una cruz de madera? 그 사람 헛것 본 거예요. Él soñó de cualquier cosa que no tiene ninguna relación. 그 사람 금 십자가 봐도 구원은 못 받은 겁니다. Aunque haya visto una cruz dorada, no tiene la salvación. 자꾸 엉뚱한 거 의지하려고 하면 안 돼요. No tienen que intentar a confiar en cosas raras. 예, 예수님이 나무에 달리셔서 정확히 나를 위해서 저주를 받으신 거예요. Porque Jesús fue colgado en un madero por mis pecados. 그래서 여기 갈라디아서 3장 내용에 율법의 행위가 아니라 믿음으로 천국 간다고 말씀하시잖아요. Por eso en Gálatas dice que por medio de la fe somos salvos. 그리고 그 믿음의 내용은 예수님이 십자가에 못 박혀서 나를 속량하셨다는 거예요. Y el contenido de la fe es que Jesús redimió a mis pecados siendo crucificado. 여러분 얼마나 명확합니까? ¿Qué tan claro está escrita? 정확하게 답을 말씀해 주고 있잖아요. Porque nos dice la respuesta. 자, 이제 구약 성경에서 몇 가지 사건을 좀 보겠습니다. Ahora vamos a ver algunos acontecimientos que está escrita en el Antiguo Testamento. 예, 구약 성경은 오실 그리스도에 대해서 말씀해 주고 있어요. En el Antiguo Testamento habla sobre el Cristo que iba a venir en los días de adelante. 그래서 구약 성경의 인물, 사건, 제사법, 그 다음에 절기 이 모든 것은 실체 대신 예수 그리스도에 대한 하나의 예표와 그림자입니다. Entonces todos los acontecimientos, todos los sacrificios, todas las fiestas y todo y toda la historia que sale en el Antiguo Testamento es un ejemplo y es una sombra, fue una sombra de Jesús. 예, 오직 믿음으로 가는 천국에 대해서 세 가지 사건만 이 시간 좀 생각해 보겠습니다. Vamos a aprender sobre 3 acontecimientos que nos enseña sobre la fe para ir al cielo. 예, 구약의 사건들도 다 오직 믿음으로 천국에 간다는 걸 증거하고 있어요. Porque todos los acontecimientos del Antiguo Testamento también nos muestra sobre que solamente por medio de la fe vamos al cielo. 자, 먼저 창세기 3장을 찾겠습니다. Primeramente vamos a buscar Génesis capítulo 3. 창세기 3장 Génesis capítulo 3. 7절 8절입니다. Versículos 7 y 8. 예, 읽어주세요 천천히. Dice: Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y del hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. 자, 창세기 1장은 하나님이 천지를 창조하신 그 내용에 대한 기록을 해놨습니다. En Génesis capítulo 1 habla sobre la creación de Dios, lo que creó a todo el mundo. 자, 창세기 2장은 인간 역사가 에덴 동산에서 시작됐다는 걸 기록해놨어요. Desde Génesis capítulo 2 habla sobre el comienzo de la historia humana desde el huerto de Edén. 그 에덴 동산에서 하나님이 단 하나의 법을 주셨죠. En el huerto Dios dejó una ley. 창세기 2장 17절에 선악을 알게 하는 나무 실과는 먹지 마. 먹는 날에는 정령 죽으리라. Porque Dios dijo: Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis ciertamente morirás. 창세기 3장에 오면 인간이 마귀의 게임을 받아서 하나님의 말씀에 불순종하고 선악과를 먹어요. Si vemos en versículo capítulo 3, por el engaño de Satanás comieron el fruto de la ciencia del bien y del mal, y de esa forma entró el pecado hacia la humanidad. 즉 죄가 시작됐다는 것을 기록해놨어요. Entonces habla sobre el comienzo del pecado. 그와 동시에 창세기 3장에는 죄를 어떻게 해결할 수 있는지
방법까지 기록해 놨어요. Y en el mismo capítulo, en el capítulo 3, también habla la forma, la manera para recibir el perdón del pecado, por la resolución del pecado. 예, 죄를 기록하고 죄를 해결하는 방법까지 기록해 놨다니까요. Entonces puso sobre el pecado y también puso la manera para resolver el pecado. 예, 창세기 3장에는 옷이 두 가지가 나옵니다. En el Génesis capítulo 3 salen dos tipos de vestidos. 하나는 무화과 나무 잎으로 만든 옷이에요. Un vestido es un vestido hecho por hojas de higuera. 하나는 창세기 3장 21절에 나와 있는 가죽 옷이에요. Y el otro vestido son túnicas de pieles que están escritas por el versículo 21. 예, 이 두 가지 옷은 아주 중요한 의미를 가르쳐 주고 있습니다. Estos dos vestidos tienen significado muy importante. 무화과 나무 잎으로 만든 옷은 아담 하와가 해 입은 옷이에요. Porque las hojas de higuera, los vestidos de la hoja de higuera, son vestidos hechos por manos de Adán y Eva. 가죽 옷은 하나님이 만들어서 입혀주신 옷이에요. Túnicas de pieles son vestidos que Dios mismo lo hizo y los puso a Adán y a Eva. 예, 인간이 만든 옷하고 하나님이 만든 옷이잖아요. Entonces son vestidos hechos por manos de hombres y manos de Dios. 예, 이 두 가지 옷의 의미를 깨닫는다면 사실 성경 전체를 이해하는 것이 됩니다. Conociendo el significado que tienen estos dos vestidos, podemos conocer el significado de toda la Biblia. 중요하죠. Es muy importante. 자, 여기 아담 하와가 범죄하고 나서요, 자기들의 눈이 밝아서 몸이 벗은 줄 알았어요. Entonces, en Génesis capítulo 3, cuando comieron los frutos de la ciencia del bien y el mal, conocieron que estaban desnudos. 여러분, 죄를 지으면 두 가지가 생기는데 하나는 죄에 대한 부끄러움, 하나는 죄에 대한 두려움이 생겨요. Cuando cometemos pecados, conocemos dos cosas. Primeramente es la vergüenza por el pecado y el segundo es el temor que tenemos por el pecado. 그래서 그걸 해결하려고 무화과나무 잎을 따서 치마를 해 입었어요. Y para resolver esos problemas hicieron unas hojas de higuera. 여러분, 최초의 옷은 추워서 입은 게 아니에요. El primer vestido de la historia de la humanidad no lo hicieron por el frío, 죄를 가려보려고 입은 옷이에요. sino fue un vestido para tapar, para cubrir el pecado. 근데 문제는 죄가 해결이 안 됐다는 게 문제예요. Pero el problema es que no se resolvió el pecado. 그래서 여기 여호와 하나님의 낯을 피하여 동산나무 사이에 숨었다 그랬어요. Y como miramos hacia abajo, se dice, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. 자, 읽어주시죠. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. 하나님이 찾아오셔서 아담에게 내가 어디 있느냐 물었어요. Dios vino en busca de Adán y preguntó, ¿dónde estás tú? 여기 아담이 대답하기를 내가 벗었음으로 두려워하여 숨었다이다 라고 대답을 했어요. Adán respondió, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. 여러분, 여쭤볼게요. Les pregunto, 입었어요? 벗었어요? ¿ahora está vestido o está desnudo? 무화과나무 잎을 따서 치마를 해 입었잖아요. Están vestidos con hojas de higuera. 입었는데 벗었다고 대답을 했어요. Están vestidos, pero respondió que estaba desnudo. 예, 옷을 입었지만 옷이 안 된 거예요. Aunque hicieron vestidos con la hoja de higuera, no se hacía un vestido. 예, 죄를 가려보려고 수치와 두려움을 해결해 보려고 입었는데 그게 해결이 안 됐다 그 말입니다. Entonces se refiere a que formaron ropas de hoja de higuera para cubrir su pecado, para cubrir su vergüenza y su temor, pero no pudo resolver el problema de su pecado. 여러분, 무화과나무 잎으로 만든 옷은 뭘 말할까요? ¿A qué se refiere los vestidos de la hoja de higuera? 자, 이렇게 옷을 해 입었죠? De esta forma hicieron los vestidos. 자, 옷이 안 됐다 그랬잖아요. Pero no se formó un vestido. 자, 이것은 행위로 죄를 가리려는 자기 노력과 열심을 말하는 겁니다. Esto habla sobre su empeño y su esfuerzo para cubrir el pecado con sus obras. 여러분, 이것이 선행도 되고 Esto podría ser buenas obras. 교회 다니는 사람은 율법을 지키는 행위도 되고 O podría ser obras que cumplen las leyes.
예, 기도라든지 헌금이라든지 이런 모든 것이 여기 다 포함될 거예요. o dar oraciones, dar ofrendas, o todas las obras se podrían incluir en esto. 여러분 그런 걸 아무리 많이 해도 내 죄가 해결됩니까? Aunque hagan todas esas cosas, ¿se resuelve el pecado? 그건 무화과나무 잎으로 만든 옷이에요. Eso es un vestido hecho por la hoja de higuera. 죄를 해결할 수가 없어요. No puede resolver el pecado. 인간이 해결할 수 없으면 하나님이 해결해 주셔야죠. Si no se puede resolver por manos de hombres, Dios tendría que resolver. 하나님께서 비록 아담 하와를 징벌하셨어요. Por eso Dios castigó a Adán y a Eva, 그런데 중요한 옷을 하나 만들어 입혀주셨어요. pero les hizo un vestido muy importante. 같이 읽어보겠습니다. Vamos a leer juntos. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. 자, 여기 주체가 여호와 하나님입니다. Aquí dice Jehová Dios. 그리고 아담과 그 아내를 위하여 가죽옷을 지어 입히셨다 그랬어요. Y para el hombre y a su mujer hizo túnicas de pieles y los vistió. 여러분 가죽옷이 생기려면 가죽은 그냥 생기는 게 아니죠. Las túnicas de pieles no se aparecen de cualquier forma, 짐승이 죽어야 돼요. sino tiene que morir un animal. 네, 아담 하와 죄 때문에 죄 없는 짐승이 대신 죽었어요. Por el pecado de Adán y Eva murió un animal que no tenía pecado. 하나님은 그 짐승의 가죽을 벗기신 거예요. Y Dios sacó los pieles de ese animal. 그리고 그것을 가지고 옷을 만들어서 아담 하와에게 한 벌씩 입혀줬어요. Y hizo esa ropa y formó unas túnicas de pieles y los vistió a Adán y a Eva. 예, 만들어 입혀주신 것은 사랑이잖아요. Dios hizo los túnicos de pieles por el amor. 여러분 옷을 사서 자녀에게 아주 입혀주죠. Nosotros compramos ropas modernas para vestir a los hijos, ¿no? 사랑입니다. Eso es un amor. 하나님이 아담 하와를 사랑하신다는 죄를 용서해 주신다는 증거로 가죽옷을 내 입혀주신 거예요. Entonces, como una muestra de su amor, los vistió con túnicas de pieles. 이 가죽옷은 예수님이 대신 죽으심으로 입혀주신 구원의 옷에 대한 하나의 모형입니다. La túnica de piel es una muestra, es una sombra sobre la ropa de la salvación que vistió con la muerte de Jesús. 예, 가죽옷을 내 입히시고 에덴 동산 밖에 쫓아냈죠. Y así Dios se vistió a Adán y Eva con las túnicas de pieles y los expulsó desde el huerto de Edén. 비록 지금은 에덴 동산에서 쫓아내지만 먼 훗날 구세주 예수님을 보내서 대신 죽으심으로 구원해 주실 것을 약속해 주신 겁니다. Aunque había expulsado del huerto de Edén, había prometido que en los días de adelante iba a mandar a un Salvador, que es Jesucristo, y por la muerte de Jesucristo iba a cumplir la eterna redención. 그래서 성경에 구원하신 것을 구원의 옷을 입혀 주셨다 그렇게 말씀하잖아요. Por eso, la Biblia dice que la salvación es vestir con la ropa de la muerte de Jesús. 자, 아담과 하와의 죄는 어떻게 용서되었을까요? 우리가 한번 생각해 봐야죠. Entonces tendríamos que pensar si los pecados de Adán y Eva fueron perdonados. 자, 자기들이 무화과 나무 잎으로 해 입은 옷은 죄가 용서가 안 됐어요. Los pecados no se podían resolver con los vestidos que hicieron con la hoja de higuera. 그래서 하나님이 짐승을 끌고 와서 짐승에게 죄를 넘기시고 짐승을 대신 죽여서 피를 흘린 거예요. Por eso Dios trajo a un animal y pasó los pecados de Adán y Eva hacia un animal y mató al animal y con las pieles del animal hizo una túnica de piel. 예, 대신 죽음으로 가죽옷을 해 입혀 주신 겁니다. Por la muerte, por la oveja murió en vez de Adán y Eva y los vistió con túnicas de pieles. 가죽옷을 해 입혀 주신 것은 죄를 용서해 주셨다는 거죠. Entonces, por medio de las túnicas de pieles muestra que perdonó los pecados de Adán y Eva. 예. 이 창세기 3장의 두 가지 옷 중에 어느 것이 정답이냐 그 말이에요. Entonces, entre los dos vestidos que muestran en Génesis capítulo 3, ¿cuál será la respuesta? 예. 행위를 의지하는 자기 편에서 하는 것은 하나님께 나아갈 수 없다는 거예요. Todas las obras, todo lo que hacen en manos de los hombres no pueden ir hacia enfrente a Dios. 예, 대신 죽음으로 입혀 주신 옷만이 진짜 옷이 될 수 있다는 거예요. Solamente
un vestido que hizo por medio de la muerte, por medio de ese vestido nos puede salvar. 예, 하나님은 대신 죽음을 통해서 하나님께 나올 수 있는 길을 준비해 주신 거예요. Por la muerte de Jesús, en vez de nuestros pecados, Dios nos abrió el camino para ir al cielo. 예, 인간은 그걸 믿어서 갑니다. Y nosotros, todas las personas, van al cielo creyendo en esa palabra. 예, 성경 곳곳에 그것을 증거하고 있어요. Y en cada parte, en muchas partes de la Biblia muestra. 자, 여기 이사야 64장 6절에 보면 우리의 의는 다 더러운 옷 같다 그랬어요. Si vemos Isaías capítulo 64, versículo 6 dice, nuestras justicias como trapo de inmundicia. 우리 죄가 더러운 건 말할 것도 없죠. Nuestros pecados son sucios. 예, 우리가 행하는 선, 우리가 하는 착한 행위도 옷은 옷인데 더러운 옷이에요. Entonces todas las obras y todos los esfuerzos que hacemos también son vestidos, pero vestidos sucios. 예, 쉽게 말해서 무화과나무 잎으로 만든 옷과 같다 그 말이에요. Si decimos en palabras fáciles, es un vestido hecho con hojas de higuera. 그걸 벗고 구원의 옷을 입는 거예요. Tenemos que quitar ese vestido de la hoja de higuera y tenemos que vestirnos con el vestido de la salvación. 자, 스가랴 3장 3절 4절 읽어주세요. Zacarías capítulo 3, versículo 3 a 4 dice: Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: Mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestido de ropas de gala. 여러분 여기 옷이 두 가지가 나옵니다. Salen dos vestidos. 하나는 더러운 옷이에요. Una es vestidura vil 하나는 아름다운 옷이에요. y una es ropas de gala. 여러분 더러운 옷을 벗고 아름다운 옷을 입는 거예요. Entonces, quitando la vestidura vil, se viste con ropas de gala. 그게 성경의 진리입니다. Eso es la verdad de la Biblia. 자, 이걸 설명해 볼게요. Vamos a explicar esto. 여기 여호수아라는 인물이 나옵니다. Aquí sale un hombre llamado Josué. 자, 이스라엘 백성들이 바벨론으로 포로 잡혀 갔다가 이스라엘 땅에 다시 돌아왔어요. Los israelitas fueron esclavizados por Babilonia y después de 70 años regresaron a su tierra. 그리고 성전을 건축하기 시작했어요. Comenzaron a construir el templo. 바로 그 성전 건축할 때 대제사장을 했던 여기 여호수아를 말합니다. Josué era el sumo sacerdote que estaba en ese tiempo. 그런데 그 여호수아가요 더러운 옷을 입고 천사 앞에 섰다 그랬어요. Pero en la palabra dice que Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. 여러분 여호수아가 대제사장이라고 했잖아요. Habíamos dicho que Josué era el sumo sacerdote. 대제사장은 이스라엘 백성을 대신해서 하나님께 제사를 드리는 사람이에요. Entonces, los sumos sacerdotes son los que dan sacrificios representando a todo Israel. 그러니까 적어도 여호수아는 하나님을 알고 하나님의 율법을 알고 율법대로 살아보려고 얼마나 애쓴 사람이겠어요. Entonces, mínimamente, Josué, ¿cuánto se habrá esforzado y cuándo habrá trabajado para servir a Dios? 그러나 그것도 더러운 옷에 불과하다 그 말입니다. Aún así, todo eso era sucio, como una vestidura vil. 그래서 하나님께서 여기 여호수아가 입고 있는 더러운 옷을 벗기라 그랬어요. Por eso Dios dijo, quitarle esas vestiduras viles. 그리고 아름다운 옷을 입혀주실 것을 여기 약속했습니다. Y le prometió vestirle con ropas de gala. 여러분 더러운 옷을 벗고 아름다운 옷을 입는 거예요. 순서가 그래요. 순서가. Entonces el orden es así. Primeramente tenemos que quitar la vestidura vil y después tenemos que vestirnos con ropas de gala. 하루 종일 일터에서 일했어요. 막 옷이 땀 범벅이 됐어요. Digamos que hemos trabajado durante todo el día debajo del sol y y todos nuestros vestidos están mojados de sudor. 예, 더러운 것이 옷에 잔뜩 묻었어요. Y toda la suciedad está manchada en nuestros vestidos. 예, 퇴근을 해서 집에 갔습니다. Terminamos de trabajar y volvimos a nuestras casas. 예, 그 더러운 옷을 벗고 샤워하고 새 옷으로 갈아입잖아요. Entonces, primeramente, quitamos esa ropa sucia, nos bañamos y después nos vestimos con ropas nuevas. 그 더러운 옷을 입은 채로 그 위에다 새 옷을 껴입어요?
¿acaso por arriba, encima de la ropa sucia, vestimos con ropas limpias? 그런 사람 있어요? 아무도 없잖아요. ¿Hay alguien así? No, no hay nadie. 마찬가지로 신앙적으로도 동일합니다. De la misma forma es en la fe. 자기 행위라는 더러운 옷을 벗어야 돼요. Primeramente, tienen que sacar los vestidos viles que son la obra. 하나님이 그걸 벗기고 새 옷을 입혀주신 거예요. Porque Dios primeramente quita ese vestido vil y después viste con ropas de gala. 아멘. Amén. 자, 그리고 아름다운 옷이 입혀지려면요, 여기 내가 내 죄가를 기하여 버렸다. 죄가 해결이 돼야 돼요. Entonces, para que nos ponga vestidos de ropa de gala, primeramente se tiene que ser quitado nuestros pecados. 그래서 스가랴 3장 9절에 이렇게 말씀하셨어요. Y en Zacarías capítulo 3, versículo 9 dice así: 읽어주시죠. Porque he aquí, aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. 자, 여기 여호수아 앞에 세운 한 돌에 대해서 말씀했어요. Habla sobre una piedra que puso delante de Josué. 이 돌이 누굴 말할까요? ¿De quién habla la piedra? ¿A quién muestra la piedra? 예, 성경 전체에 변함이 없으신 예수 그리스도를 가르칩니다. Habla sobre Jesús, que no tiene cambios. 그리고 여기 이 땅의 죄악을 하루에 제하리라 라고 말씀하셨어요. Y luego dijo, quitaré el pecado de la tierra en un día. 예, 한 돌이신 예수님이 이 땅에 2000년 전에 오셔서 십자가에 죽으실 때 인간 역사 처음부터 끝까지 이 땅의 모든 죄악을 한꺼번에 사하신 거예요. Cuando Jesús vino en esta tierra hace 2000 años, fue crucificado y por medio de la sangre perdonó todos los pecados de la tierra en un día. 예, 예수님 오시기 600년 전에 여호수아라는 대제사장의 죄도 사해 주시고 A Josué, que era el sumo sacerdote, que vivía, él fue un hombre que vivía hace 600 años atrás de la llegada de Jesús, hasta los pecados de Josué, Jesús lo perdonó. 예, 2000년 후에 사는 저와 여러분 각각의 모든 죄도 예수님 십자가에서 하루에 다 사한 겁니다. Y a mí, a todos nosotros que vivimos 2000 años después de la llegada de Jesús, hasta todos nuestros pecados, Jesús lo quitó de la tierra en un día. 아멘. Amén. 우리 죄 거기도 다 사해진 거예요. Y por medio de la palabra, por medio de esta palabra fuimos salvos. 예, 그 결과로 아름다운 옷, 구원의 옷이 입혀진 거예요. Por ese resultado fuimos vestidos con vestiduras de gala. 읽어주시죠. Dice: En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atrovió, y como a novia adornada con sus joyas. 자, 여기 내가 여호와로 인하여 크게 기뻐하고 내 영혼이 즐거워한다 그랬어요. Porque aquí dice: En gran manera me gozaré en Jehová, y mi alma se alegrará en mi Dios. 자, 그 이유는 그가 구원의 옷으로 내게 입히시고 의의 겉옷으로 내게 더해 주셨다라고 말씀했죠. La razón es porque me vistió con vestiduras de salvación y me rodeó de manto de justicia. 예, 하나님은 구원의 옷, 의의 겉옷을 우리에게 입혀 주신 거예요. Dios nos vestió con vestiduras de la salvación y nos rodeó con manto de justicia. 예, 마치 아담 하와에게 가죽옷을 입혀 주신 것처럼 예수님을 통해서 완성된 구원의 옷을 입혀 주신 거잖아요. Como vistió a Adán y Eva con túnicas de pieles, de la misma forma nos vistió con vestiduras de la salvación. 그래서 우리가 기뻐할 수 있게 된 겁니다. Por eso podemos gozarnos. 아멘. Amén. 자, 그래서 무화과나무 잎으로 만든 옷하고 가죽 옷하고 다르죠. Entonces, como ya hemos visto, los vestidos con las hojas de la higuera y las túnicas de pieles son diferentes. 예, 인간이 만든 것하고 하나님이 만들어 입혀 주신 것하고 다르죠. Porque es diferente lo que hizo el hombre y es con lo que hizo Dios. 이 자리에 앉으신 분 중에 무화과나무 잎으로 만든 옷 입고 하나님께 나아가려는 사람이 있어요? En este lugar, ¿hay alguna persona que quiere salirse enfrente a Dios con los vestidos de la hoja de higuera? 못 갑니다. No se puede, ¿eh? 자기 행위로는 못 가요. Por sus obras no se puede. 하나님이 입혀진 구원의 옷, 즉 가죽옷은 하나의 모형인데 그걸 입어야 가요. Si no, tenemos que vestirnos con los vestidos que Dios nos da.
자, 창세기 4장을 보겠습니다. Vamos a ver Génesis capítulo 4. 자, 두 번째 사건입니다. Es el segundo acontecimiento. 창세기 4장 3절부터 5절 읽어주세요. Versículo 3 a 5 dice: Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. 자, 6절, 7절 또 읽어주세요. Versículos 6 y 7 también dice: Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y bien hicieres, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. 8절도 읽어주세요. En versículo 8 también dice: Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. 아담 하와가 가죽 옷을 해 입은 채로 하늘 입혀주신 그 옷을 입고 에덴 동산 밖에 추방됐어요. Entonces Adán y Eva, estando vestidos con las túnicas de pieles que vistió Dios, fueron expulsados desde el huerto de Edén. 예, 그리고 많은 자녀를 낳았어요. Tuvieron muchos hijos. 그 중에 창세기 4장에 가인과 아벨 얘기가 나옵니다. Y entre ellos, en Génesis capítulo 4, aparecen los hijos de Adán y Eva, que fueron Caín y Abel. 예, 세월이 지난 후에 두 사람이 하나님께 제사를 드렸어요. Después de pasar unos tiempos, Caín y Abel dieron ofrenda a Dios. 가인은 땅의 소산으로 얻고 아벨은 양의 첫 새끼를 잡아서 드렸어요. Caín dio ofrendas del fruto, trabajo del fruto de la tierra, y Abel trajo de los primogénitos de su oveja. 하나님이 아벨과 그 제물은 받아주셨는데 가인의 제물은 안 받아주셨어요. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no aceptó las ofrendas de Caín. 예, 이 당시에 받아준다는 증거로요, 하늘에서 불이 내려와서 제물을 살라간 거예요. Entonces, como una evidencia de que Dios aceptó la ofrenda, desde el cielo caía un fuego y quemaba la ofrenda. 예, 하나님이 받아주셨다는 명백한 응답의 표시를요, 눈에 보이도록 하신 거죠. Entonces Dios mostró una evidencia de que Dios recibió su ofrenda. 자, 아벨은 자기를 받아주셨음에 대해서 얼마나 기뻤겠어요. Entonces, ¿cuánta felicidad habrá tenido Abel por tener esa respuesta de Dios, que le haya recibido su ofrenda? 가인은 자기를 안 받아준 것 때문에 너무너무 화가 났어요. Entonces Caín se enojó demasiadamente porque Dios no le aceptó a su ofrenda. 동생을 향한 시기심이 생겼어요. Tuvo una envidia hacia su hermano menor. 죽이고 싶은 마음이 생겼어요. Tuvo un odio, deseo de matar a su hermano. 그래서 하나님이 가인에게 경고하셨습니다. Por eso Dios advirtió a Caín, 너 선을 행했다면 왜 낯을 들지 못하겠느냐? diciendo: Si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? 즉 네가 선을 행하지 않고 악을 행했다라고 하나님이 지적을 하신 겁니다. Entonces Dios dijo a Caín que no lo hizo bien, 너 잘못됐다 그 말이에요. que hizo mal. 그리고 죄를 짓고 싶은 마음은 있지만 너 다스려야 된다고 하나님 경고하셨어요. Y dijo que aunque tuvieras un odio, un deseo en tu corazón, tienes que controlar tus pecados. 그런데 그걸 무시하고 동생 아벨을 쳐 죽였어요. Pero Caín ignoró la palabra de Dios y mató a su hermano. 최초의 살인자가 됐습니다. Fue el primer homicidio, fue el primer asesino de la historia. 그래서 요한 1서 3장에 보면 가인같이 하지 마라 그랬어요. Si vemos en primera de Juan, hay una palabra que dice que no lo hagan como Caín. 저가 왜 동생을 죽였냐? ¿Por qué Caín mató a su hermano Abel? 예, 악한 자에게 속해서 그 동생을 죽였다. Porque por su maldad mató a Abel. 그리고 자기 행위는 악하고 동생의 행위는 의로웠다. Y las obras de Caín era una maldad, pero las obras de Abel era un bien. 신약 성경에 그렇게 말씀했어요. El Nuevo Testamento hay una palabra así. 예, 가인 속에 마귀가 역사해서 동생을 죽이도록 부추긴 거예요. Entonces Satanás entró en el corazón de Caín y tentó para que matase a su hermano Abel.
우리 여기서 아주 중요한 것을 좀 생각해 봅시다. Vamos a pensar en una cosa muy importante por medio de la palabra. 왜 두 사람이 하나님께 제사를 같이 드렸는데 하나님이 어떤 사람은 안 받아주고 어떤 사람은 받아주실까요? ¿Por qué Dios habrá aceptado a una ofrenda si los dos dieron la ofrenda al mismo tiempo? 지금도 많은 사람이 교회 다니는데 왜 하나님이 어떤 사람은 구원해 주시고 어떤 사람은 구원 안 해주실까요? ¿Por qué en este tiempo muchos irán a las iglesias y Dios aceptará y Dios salvará a unos y a otros no? 그걸 알기 위해서 여기 왜 가인을 안 받아주고 아벨을 받아주고 그 이유를 알아야 돼요. Para saber esa respuesta, tenemos que conocer por qué Dios no aceptó a la ofrenda de Caín y aceptó a la ofrenda de Abel. 어떤 분은 이렇게 생각합니다. Algunos piensan así. 아, 그거 쉽죠. Ah, eso es fácil. 가인은 대충 드렸고 아벨은 막 열심과 정성으로 드렸지 않았겠어요? Abel habrá recibido, Abel habrá entregado con todo su esfuerzo y Caín lo habrá hecho jugando. 그러니까 가인은 안 받아주고 하나님이 아벨을 받아주셨겠죠. Por eso Dios habrá aceptado a la ofrenda de Abel y no lo habrá aceptado a la ofrenda de Caín. 얼른 들으면 그런 것 같아요. Si escuchamos esa palabra, nos parece que sí es así. 그러나 조금만 깊이 생각하면 그건 답이 안 된다는 걸 금방 압니다. Pero si pensamos un poco, podemos saber que esa respuesta es incorrecta. 여러분 모처럼 제사를 드렸는데 가인이 대충 드렸다고 생각할 수 있어요? Porque los dos estaban dando ofrenda a Dios, entonces podrían pensar que Caín haya entregado a Dios de cualquier forma. 그리고 하나님이 받아주시든 안 받아주시든 상관없이 드렸다면 안 받아준 것 때문에 왜 얼굴에 안색이 변할 정도로 화가 나겠어요? Y si no hubiera interesado en dar ofrenda hacia Dios, ¿por qué se habría ensañado en gran manera cuando Dios no lo aceptó a su ofrenda? 자기는 최선을 다한 겁니다. Hizo todo lo posible para entregar a la ofrenda a Dios. 그리고 땅에 농산물을 드렸다 그랬잖아요. Y dice que Caín trajo del fruto de la tierra. 여러분 창세기 3장에 보면 인간이 범죄함으로 땅은 가시와 엉겅퀴가 나고요. 사람이 식물을 얻으려면 얼굴에 땀이 흘러야 돼요. Entonces, por haber cometido el pecado, en Génesis capítulo 3 dice que en la tierra aparecieron espinas y para tener cosechas, para tener frutos de la tierra, tienen que derramar muchos sudores. 예, 가인의 재물 속에는 이미 가인의 땀과 정성과 노력과 열심이 담겨 있어요. Entonces en la ofrenda de Caín estaban todos sus esfuerzos, todos sus sudores y todo su corazón y todo su obra. 그리고 제일 못한 것들에게서 제일 좋은 걸 드렸겠어요. Entonces en todos sus frutos habrá entregado todos los frutos malos o todos los frutos buenos. 예, 자기가 수확한 것 중에 가장 좋은 걸 드렸을 거예요. Entre los frutos que habían tenido habría entregado los mejores frutos. 그런데 아벨은요, 짐승을 잡아서 피를 흘려놨잖아요. Pero Abel solamente trajo a una oveja, a los primogénitos de una oveja y echó la sangre de la oveja. 그 아벨에 드린 양요, 엊그저께 어미가 낳은 거예요. Pero esa oveja que había traído Abel solamente era una oveja que había nacido en el día de ayer. 외형적으로 보면요, 가인의 제물이 훨씬 훌륭해 보입니다. Si vemos por fuera, la ofrenda de Caín es mucho más grande. 근데 하나님이 안 받아주신 거예요. Pero Dios no lo aceptó. 왜 그랬을까? ¿Por qué? 근데 창세기 4장을 아무리 읽어봐도 답이 없어요. Pero aunque leamos todo el Génesis capítulo 4, no está su respuesta. 예, 창세기 4장의 답이 저 히브리서에 가면 나와 있어요. Pero la respuesta de Génesis capítulo 4 está escrita en Hebreos. 자, 히브리서 11장 4절입니다. Hebreos capítulo 11, versículo 4. 여러분 같이 읽으면서 답 한번 찾아봐요. Busquen la respuesta. Vamos a leer juntos y leyendo juntos busquen la respuesta. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. 답 찾았어요? ¿Encontraron la respuesta? 답이 뭐예요? ¿Cuál es la respuesta? 예, 믿음이라고 했잖아요. 믿음. Sí, es fe. 예, 아벨은 믿음이 있었고 가인은 믿음이 없었어요. Abel tenía fe y Caín no tenía fe.
믿음이 없는 가인은 지옥 갔고 믿음 있는 아벨은 천국 갔어요. Caín, que no tenía fe, fue al infierno. Y Abel, que tenía fe, entró al cielo. 여기 보면요, 더 나은 제사를 드렸다 그랬잖아요. Porque si vemos aquí, dice que ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. 요 더 낫다는 차이가 약간 조금 차이가 아니에요. Cuando decimos más excelente sacrificio, no habla de que entregó una ofrenda, un sacrificio un poco mejor que el otro. 예, 천국은 지옥보다 더 낫다. 그렇게 큰 차이예요. Sino, cuando decimos que el cielo es mejor que el infierno, de la misma forma tiene esa diferencia. 예, 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 하나님께 드려서요, 의롭다 하는 증거를 받은 거예요. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo. 예, 믿음입니다. Es fe. 여러분, 믿음이 있어야 천국에 가요. Tenemos que tener fe para ir al cielo. 믿음이 있어야 하나님이 받아요. Tenemos que tener fe para que Dios nos acepte. 믿음은 어디서 생길까요? Pero ¿desde dónde viene la fe? 로마서 10장 17절에 믿음은 들음에서 난다 그랬어요. En Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe es por el oír. 믿음은 행위에서 나는 게 아니에요. La fe no viene por las obras, 믿음은 들음에서 생겨요. sino es por el oír. 예, 믿어야 될 정확한 내용을 귀로 듣고 마음으로 믿는 겁니다. Es escuchar el contenido que tenemos que creer, y eso es la fe. 예, 행위로 구원받는다면요, 며칠 가지고 구원 못 받죠. Si la Biblia dice que la fe viene por las obras, entonces aunque trabajemos por toda la vida no podemos alcanzar hasta la fe. 예, 믿음으로 구원받는 거니까 며칠, 아니 몇 시간이라도 구원받을 수 있어요. Entonces, como la fe es por el oír, en unas horas también podríamos ser salvos. 자, 그러면 아벨이 믿음이 있었다는 건 아벨도 누군가에게 들었을 거 아니에요? Entonces, Abel tenía fe, y eso significa que Abel escuchó de alguien. 왜요? 믿음은 들으면서 난다 그랬으니까. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír. 아벨은 누구에게 들었을까요? ¿De quién habrá escuchado Abel? 예, 부모에게 들었겠죠. Lo habrá escuchado desde sus padres. 자, 가인과 아벨 둘 다 아담 후손입니다. Caín y Abel, ambos son descendientes de Adán, son hijos de Adán. 그래서 둘 다 죄인이에요. Así que los dos son pecadores. 둘 다 지옥 갈 사람입니다. Los dos son personas que están con destinos de ir al infierno. 자, 아담 하와가요, 에덴 동산에서 있었던 일을 가인과 아벨에게 얘기 안 해줬을까요? Entonces, Adán y Eva no le habrá contado a Caín y Abel lo que hubo en el huerto de Edén. 하나님과 잘 교통할 때가 있었던 것도 얘기해 줬겠죠. También le habría contado los momentos que conversaba con Dios. 하나님의 말씀에 불순종해서 선악과를 먹어서 부끄러운 수치를 발견한 것도 얘기했겠죠. También le habrá contado el pecado que cometió de comer el fruto de la ciencia del bien y del mal, y lo que tuvo vergüenzas. 무화과나무 잎을 따서 옷을 만들어 입은 것도 얘기했겠죠. También le habría contado que hizo con vestidos con túnica con hojas de higuera. 그러나 하나님을 두려워해서 숨었던 것도 얘기했겠죠. También le habría contado lo que se había escondido enfrente a Dios por tener vergüenza. 야, 하나님이 가죽 옷을 입혀 준 것도 얘기했겠죠. También le habría contado que Dios les hizo una túnica de pieles a Adán y a Eva. 예, 한 번만 얘기한 게 아니라요. 계속 얘기했을 거예요. Entonces no lo habría contado una vez, sino habría contado varias veces la misma historia. 예, 그걸 가인도 듣고 아벨도 들었어요. Caín escuchó esa historia y Abel también escuchó la misma historia. 예, 근데 가인은 쭉 듣는 속에 아, 그런 일이 있었구나 그냥 지나갔어요. Pero Caín, escuchando toda la palabra de Adán y a Eva, lo habrá escuchado por una oreja y lo habría pasado por la otra oreja. 예, 아벨은 그걸 자세히 듣는 속에 뭘 하나 딱 깨달은 거예요. Pero Abel comprendió sobre una verdad, escuchando la palabra que dijo Adán y Eva, 아, 그게 답이구나. diciendo, eso es la respuesta. 답을 한 거예요, 답을. Comprendió la respuesta. 하나님께 나아가는 길을 발견한 겁니다. Conoció el camino para salir enfrente a Dios. 그게 제사 드릴 때요 나타난 거예요. Y eso se mostró cuando daba la ofrenda. 여러분, 그 가인은요 자기 노력과 열심과 자기 행위를 의지하고 갔어요.
Entonces Caín salió enfrente a Dios, confiando su empeño, esfuerzo y propia justicia. 예, 아벨은 하나님의 의를 의지하는 믿음으로 나아갔어요. Pero Abel salió enfrente a Dios con la justicia de Dios, que es la fe. 하나님의 의가 뭘까요? ¿Qué es la justicia de Dios? 하나님의 정하신 방법이 하나님의 의잖아요. La manera que Dios decidió es la justicia de Dios. 하나님이 해주신 일이 하나님의 의잖아요. Lo que nos hizo Dios es la justicia de Dios. 그걸 의지하고 나간 거예요. Entonces tuvo fe en esa palabra. 예, 하나님은 딱 한 가지 길을 정해놓으셨을 뿐입니다. Dios solamente decidió un camino. 피가 흘려져야 돼요. Tiene que haber derramamiento de sangre. 반드시 대신 죽어야 돼요. Sí o sí, tiene que morir en lugar del otro. 대신 죽는 일이 없으면 하나님께 나아갈 수가 없어요. Sin morir en vez del otro, no puede salir en frente a Dios. 바로 이 짐승이 대신 죽은 것처럼 예수님이 대신 죽으셨잖아요. Como este animal murió en vez de Abel, Jesús murió en vez de nosotros. 피 흘리셨잖아요. Derramó su sangre. 바로 예수님이 피를 흘려서 우리 죄를 해결해 주셨잖아요. Y por medio de su derramamiento de la sangre nos perdonó a todos nuestros pecados. 그게 하나님이 우리를 위해서 해주신 일이잖아요. Eso es lo que Jesús, lo que Dios nos hizo por nosotros. 그 사실을 단순히 믿기만 하면 된다니까요. Solamente hay que creer en esa verdad. 믿어서 갑니다. Por medio de la fe vamos al cielo. 자, 이 내용을 같이 읽어보겠습니다. Vamos a leer esta palabra. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. 여기 아주 중요한 내용이 담겨 있어요. Hay un contenido muy importante. 잘 들어보세요. Escuchen bien. 자, 저희가 하나님께 열심히 있으나라고 했어요. De que tienen celo de Dios. 예, 열심히 있어요. Tiene un celo. 그런데 지식을 쫓은 것이 아니라 지식은 없어요. Pero no tiene conocimientos. 즉 하나님의 의가 무엇인지를 아는 지식이 없어요. Entonces no tienen el conocimiento de qué es la justicia de Dios. 그러다 보니까 자기 의를 세우려고 이 사람이 계속 힘쓰는 거예요. Entonces cada vez se esforzaba para establecer su justicia. 그래서 결과적으로 하나님의 의는 안 받아들였어요. Al final no se han sujetado a la justicia de Dios. 그럼 열심히 하고 어디 가죠? Entonces aunque haga su esfuerzo, ¿hacia dónde va? 열심은 있는데 하나님의 의를 의지하는 믿음은 없네요. Aunque tenga esfuerzos, no tiene la fe. 열심히 하고 지옥 가잖아요. Aunque tenga esfuerzos, va al infierno. 예, 이런 사람이 얼마나 많은데요. ¿Cuántas personas parecidas, cuántas personas existen en este mundo? 하나님이 믿음으로 하는데 자꾸 자기 행위로 나가려고 그래요. Dios dice que tengan fe, pero cada vez quieren avanzar con su propia justicia. 왜 하나님이 정해놓으신 하나님의 의를 못 깨달아서 그런 거예요. Y eso es porque no comprendió la justicia de Dios. 자, 이걸 그림으로 그려보겠습니다. Vamos a explicar por medio de un dibujo. 이 그림이 잘 설명해 주니까 정리가 확실하게 돼야 돼요. Entonces este dibujo hemos resumido bien por medio de un dibujo. Tiene que mirar atentamente. 자, 여기 하나님 앞에 사람이 있습니다. Un hombre está enfrente a Dios. 사람은 다 죄인이에요. Todo hombre es pecador. 사람은 죄를 짓고 살아요. Todas las personas cometen pecados. 자, 이 사람이 하나님께 열심히 있어요. Este hombre tiene esfuerzos enfrente a Dios. 열심은 자기 행위를 말합니다. Los esfuerzos hablan sobre su obra. 그런데 아무리 열심히 해도 죄를 해결할 수는 없잖아요. Pero aunque tengan tantos esfuerzos, no puede resolver el problema de su pecado. 그래서 하나님이 사람을 천국 보내려고요. 하나님 편에서 해 주신 게 하나님의 의예요. Y para enviarnos hacia el cielo, Dios nos dejó una justicia. 이 사람이 열심히 하는 게 자기 의예요. Y lo que se esfuerza esta persona es su justicia propia. 예, 하나님이 해 주신 하나님의 의를 믿는 믿음으로 천국 가요. Y creyendo a la justicia de Dios, que es la fe, por medio de la fe vamos hacia el cielo. 여러분 여기 구분이 확실히 되죠. Entonces ya está dividido. 여기 로마서 10장 2절 3절을
요약한 겁니다. Esto es el resumen de Romanos capítulo 10. 여러분, 자기 의와 하나님의 의는 반대잖아요. Entonces su justicia, su propia justicia y la justicia de Dios es algo en contrario. 그리고 열심과 믿음은 반대잖아요. Y el esfuerzo y la fe también están contrarios. 아멘? Amén. 내용이 다른 거예요. Porque es un contenido completamente diferente. 이걸 왜 자꾸 섞어요? ¿Por qué cada vez lo van mezclando? 섞으면 어디 가요? Si lo mezclan, ¿a dónde van? 섞으면 있으면 지옥 가요. Si están mezclando, van al infierno. 여러분, 여기 보세요. Miren esto. 가인은 이 길로 나간 겁니다. Caín fue por su propia justicia. 가인은 자기 의를 의지하는 자기 행위를 의지하고 나갔기 때문에 하나님이 안 받아주신 거예요. Como Caín salía enfrente a Dios, confiando en su propia justicia, en sus esfuerzos y en sus obras, Dios no aceptó a los sacrificios de Caín. 하나님이 가인에게 뭐라고 책망하셨습니까? Entonces, ¿qué dijo Dios a Caín? 내가 선을 행하면 어찌 낯을 들지 못하겠느냐라고 책망했잖아요. Entonces Dios dijo que si tuvieras buenas obras, porque si lo hiciste bien, ¿por qué te enojas? 선을 행하지 않았다는 말은 한마디로 악을 행했다는 겁니다. Y si no lo hizo bien, significa que hizo mal. 여러분, 자기 의를 의지하고 자기 행위를 의지하고 나가려는 게 악이에요. Pero si confían en su propia justicia y si salen por sus propios esfuerzos y sus propias obras, eso es maldad. 그게 선이 아닙니다. No es bueno. 악이라고 했어요. Dios dijo que eso es maldad. 아니, 하나님이 정하신 길을 주셨는데 그거 놔두고 자기 방법으로 가려고 하는 게 악이죠. Porque Dios nos dejó un camino, pero si se intentan y si esfuerzan para ir por otros caminos o su propio camino, eso es maldad. 아벨은요, 하나님의 의를 의지하는 믿음으로 나간 거예요. Abel salió enfrente a Dios por medio de la fe. 예, 여러분, 믿는 것이 선이고 믿지 않는 것이 악입니다. Creer es lo bueno y si no lo cree, eso es maldad. 영생 얻기 위해서는 믿으면 돼요. Para obtener la vida eterna, solamente hay que creer. 영생 얻기 위해서는 믿는 단 한 가지 일이 중요한 겁니다. Entonces, para recibir la vida eterna, solamente hay que creer. 예, 그것이면 충분합니다. Con eso es suficiente. 예, 천국 가기에 충분하단 말이에요. Es suficiente para ir al cielo. 여기 보세요. Miren esto. 자, 같이 읽어볼까요? Vamos a leer juntos. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a esta señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. 자, 예수님께서 자기 앞에 나온 사람들에게 영생하도록 있는 양식을 위해서 일하라라고 말씀하셨어요. Cuando unos hombres salieron enfrente a Dios, Jesús dijo, sino por la comida que a vida eterna permanece. 그러니까 유대인들이 대답을 하기를 우리가 어떻게 하여야 영생을 얻으리까라고 질문을 했어요. Entonces los judíos preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? 예, 영생을 얻기 위해서 우리가 하나님의 일들, 여러 가지 일들을 해야 된다고 생각을 하는 거예요. Entonces, por medio de esta pregunta podemos conocer que para entrar a la vida eterna ya estaban pensando que tenían que hacer muchas obras de Dios. 근데 예수님이 뭐라고 대답하셨습니까? ¿Qué respondió Jesús? 하나님의 보낸 자를 믿는 것이 하나님의 일이니라 그랬어요. Esto es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. 하나님의 보내신 자가 예수 그리스도잖아요. Jesucristo es quien fue enviado por Dios. 예수 그리스도를 믿는 것이 영생 얻는 단 하나의 일이에요. Creer en Jesucristo es la única obra para entrar al cielo, para entrar a la vida eterna. 예, 영생 얻는데 다른 것을 하나님이 우리에게 요구한 적 없어요. Dios nunca nos pidió otras obras para que tengamos la vida eterna. 믿으면 됩니다. Solamente hay que creer.
믿음이면 천국 가는데 충분합니다. Con la fe es suficiente para ir al cielo. 아멘. Amén. 행위예요, 믿음이에요? ¿Es obra o fe? 왜? 오직 믿음. Solamente fe. 양보하지 마세요. No lo mezclen. 믿고 또 잘해야 천국 가요? ¿Acaso entonces teniendo la fe tienen que hacer bien para ir al cielo? 믿는 것은 하나님이 해주신 거고 잘하는 건 자기가 하는 거잖아요. Porque la fe es lo que nos dio Dios, es lo que nos dio Jesús, y la fe y las obras es lo que hacemos nosotros. 하나님이 해주신 거하고 자기하고 섞어서 간다는 말이에요? Entonces, ¿acaso vamos al cielo mezclando lo que nos dio Dios y lo que hacemos nosotros? 그게 잘못입니다. Eso es lo que malinterpretan. 오직 믿음입니다. Solamente es fe. 아멘? Amén. 아까 처음 질문할 때 2번이라고 답했던 분 정리되셨죠? Entonces, cuando dijimos sobre la pregunta 1, 2 y 3, quienes respondieron la número 2 ya están en claro, ¿no? 몇 분 계셨어요? Porque creo que escuché a algunos diciendo la 2. 자, 그러면 믿는 내용이 뭘까요? Entonces, ¿cuál será el contenido de creer? 예수님이 우리 구세주고 예수님의 흘린 피를 믿는 겁니다. Es creer en que Jesús es nuestro Salvador y es creer en la sangre que Jesús derramó por nosotros. 바로 예수님이 흘린 피가 내 죄를 사했다. 심판이 넘어갔다. 그걸 믿는 거예요. Es creer que por medio de la sangre de Jesús fue perdonado todos mis pecados y que ahora pasé de muerte a vida. 여기 출애굽기 12장 5절부터 7절 읽어주세요. Éxodo capítulo 12, versículos 5 a 7 dice: El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de la oveja o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. 이스라엘 민족이 애굽에서 430년을 있었어요. Los israelitas estuvieron 430 años esclavizados por los egipcios. 하나님이 애굽에다가 10가지 재앙을 내리고 이스라엘 민족을 건져 주셨어요. Dios dio 10 plagas hacia la tierra de Egipto y los sacó a los israelitas de ese Egipto. 10번째 재앙이 애굽의 모든 장자를 다 죽이는 재앙이에요. El décimo mandamiento era el décimo plaga era la plaga del primogénito, donde mataban a todos los primogénitos que habían en la tierra de Egipto. 이스라엘 장자는 피할 수 있는 길을 주셨어요. Pero hacia los israelitas Dios dejó un camino para esquivar la plaga. 1년 된 흠없는 양을 준비해서 죽이라는 겁니다. Era preparar el animal sin defecto, macho de 1 año. 그리고 그 피로 양을 먹을 진문좌우 설주와 바르라는 거예요. Y con el sangre de ese animal lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. 그리고 그날 밤은 그 집안에 들어가 있어야 돼요. Y en esa noche tenía que entrar, permanecer dentro de su casa. 읽어주시죠. Dice: Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hierra la tierra de Egipto. 그날 밤에 애굽의 장자를 하나님이 다 죽이셨어요. En esa noche Dios mató a todos los primogénitos. 그러나 피가 발린 집 안에 이스라엘 장자는 하나님이 살려주셨어요. Pero a todos los israelitas que estaban dentro de la casa, quienes habían pintado sangre por el borde de la puerta, a ellos Dios pasó la plaga. 왜 살려주셨을까요? ¿Por qué los habrá dejado? ¿Por qué los habrá dejado con vida? 이스라엘 장자를 대신해서 양이 죽었거든요. Porque en lugar del primogénito de los israelitas, ya había muerto la oveja. 집 앞에 발린 그 피는 그 장자를 대신해서 양이 죽었다는 걸 증거하는 거잖아요. Entonces la sangre que habían pintado por el borde de la puerta mostraba que el animal murió en vez del primogénito.
예, 그 대신 죽은 사실 때문에 이스라엘 장자는 심판이 넘어갔어요. Y por medio de esa verdad, de la sangre, la plaga pasó sobre la casa de Israel. 그래서 이스라엘 민족이 애굽에서 나온 걸 그걸 유월절이라 그래요. Y el día en que salió los israelitas desde Egipto se les llama Pascua. 이것은 예수님을 통해서 우리를 구원하는 것의 하나의 모형입니다. Esto es una muestra de cómo Jesús nos iba a salvar. 열 번째 재앙은 장자를 죽이는 재앙이에요. Entonces la 10ª plaga es la plaga que mata al primogénito. 피할 길은 양을 대신 죽였어요. Y para esquivar la plaga tenían que matar a la oveja. 피를 바른 곳은 좌우설주와 임방이었어요. Y el lugar donde pintaron la sangre eran los dos postes y el dintel. 의미는 심판이 넘어가는 겁니다. Tiene un significado de que el juicio pasa. 그래서 이렇게 양이 죽어서 피를 이렇게 바른 거예요. Entonces la oveja moría en lugar del primogénito y pintaban la sangre de la oveja por el borde de la puerta. 근데 여기 고린도전서 5장 7절에 보면요. 우리의 유월절 양 곧 그리스도라고 말씀하셨어요. Pero si vemos en 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo. 예, 이스라엘에게는 어린 양이었어요. Para Israel era un cordero. 우리에게는 예수님이죠. Para nosotros es Jesucristo. 우리의 어린 양은 예수 그리스도예요. Nuestro cordero es Jesucristo. 예, 예수 그리스도가 우리 대신 죽어서 피 흘렸기 때문에 우리에게서 심판이 넘어가는 거예요. Entonces, como Jesús derramó su sangre por nosotros, por nuestros pecados, la plaga, el juicio pasa sobre nosotros. 예, 예수님의 피가 우리 죄를 다 도말해 주신 거예요. Entonces, la sangre de Jesús borró a todos nuestros pecados. 이렇게 싹 도말해 주신 겁니다. De esta forma, borró. 완벽히 제거했어요. Borró perfectamente. 그래서 예수님의 피 때문에 심판이 넘어가요. Entonces, por la sangre de Jesús, ahora fuimos salvos desde el juicio. 예, 우리는 예수님의 피를 믿어요. Nosotros creemos en la sangre de Jesús. 예수님이 대신 죽어서 피를 흘린 게 우리 죄를 용서했다는 확실한 증거예요. Y la sangre de Jesús es la evidencia de que Jesús nos perdonó eternamente a nuestros pecados. 예, 우리를 위해서 그렇게 해주셨다고 말씀하셨어요. Y habló y dijo en la Biblia que lo hizo así. 예, 예수님 피를 흘려서 여기 도장을 콱 찍은 거예요. Entonces Jesús derramó su sangre y puso un sello en la Biblia. 예, 변개될 수 없는 언약입니다. Es un pacto, es una ley que no se puede cambiar. 이것이면 족하잖아요. Con esto es suficiente. 예, 그래서 레위기 17장 11절에 생명이 피에 있으므로 피가 죄를 속한다 그랬어요. Y en Levíticos capítulo 17, versículo 11 dice, porque la vida de la carne está en la sangre está, y la misma sangre hará expiación de la persona. 그래서 여기 보시면 양이 대신 죄를 짊어지고 죽었잖아요. Por eso si vemos aquí, pasaban los pecados hacia el animal, hacia la oveja, y mataban a la oveja. 양은 그림자고 예수님은 실체죠. La oveja es una sombra y Jesús es el verdadero. 히브리서 9장 22절에는 피 흘림이 없은즉 사함이 없다 그랬잖아요. En Hebreo capítulo 9, versículo 22 dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. 여러분 여기 찬송가입니다. Es una alabanza. 나의 죄를 씻기는 이라는 제목이에요. Tiene un título que dice que me puede dar perdón. 예, 우리 각자 나의 죄를 씻는 건 예수님 피밖에 없죠. Entonces, quien me puede perdonar mis pecados solamente es la sangre. 1절, 2절 좀 읽어줘 보세요. Porque la alabanza dice, ¿quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz. Solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz. Solo de Jesús la sangre. 후렴입니다. Y esto es la parte de coro. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. 여기 1876년에 이걸 작시했다 그랬어요. Entonces está escrita que esta alabanza fue escrita en el año 1876. 이 시를 작시한 사람이 이대로 믿은 거잖아요. Entonces la persona que hizo esta alabanza creyó en el contenido, tenía fe en el contenido de esta alabanza. 예, 우리가 믿는 내용과 같아요.
es el mismo contenido de la palabra en que creemos nosotros. 그리고 이것은 하나님이 우리에게 은혜로 거저 주시는 거예요. Y esta verdad, es lo que Dios nos da gratis, en gracia. 예, 은혜는 받을 자격이 안 되는 사람에게 무조건 주는 거예요. La gracia es algo que da en gratis a las personas que no tienen las posiciones de dar ese regalo. 읽어주세요. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. 예, 여기 그라시아 은혜예요, 은혜. Gracia. 그래서 그 은혜의 내용이 뭐냐? 예수님 피로 우리 죄를 용서해 주신 겁니다. ¿Y cuál es el contenido de la gracia? Es que nos dio perdón de pecados según las riquezas de su gracia. 죄 사함을 받았으니 완료예요. Como recibimos el perdón de pecados, 피로 죄 사함 받았잖아요. por medio de la sangre fuimos perdonados. 그리고 이건 선물이라 그랬잖아요. Y dijo que la salvación es un regalo. 읽어주세요. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. 믿음으로 말미암아 구원을 얻을 것이다. 얻었나니 완료잖아요. Entonces no dice que lo vamos a recibir, sino dice que fuimos salvos, que sois salvos. 그리고 하나님의 선물이라 그랬어요. Y es regalo de Dios, pues es don de Dios. 여러분 선물은 값을 주는 편에서 값을 다 지불하고 받는 편은 공짜로 받잖아요. Entonces el regalo lo prepara la persona que da y paga la persona que da. Y el quien recibe, lo recibe gratis. 예, 하나님이 독생자를 보내서요 우리 죄를 다 용서해 준 거 그 선물이에요. De la misma forma, Dios mandó a su Hijo unigénito, que es Jesucristo, y por medio de Jesús nos perdonó eternamente. 여러분 종교적 노력, 자기의 선행을 갖다가 버리고 받는 겁니다. Entonces, primeramente tienen que dejar su propia justicia, esfuerzo, religión y buenas obras, y después tienen que recibir la salvación. 조금 전에 말씀드렸죠. 더러운 옷을 벗고 아름다운 옷을 입잖아요. Como habíamos dicho al comienzo, dijimos que primeramente sacamos los vestidos sucios y después nos vestimos con vestidos limpios. 그래서 구원은 하나님으로부터 온 선물이에요. Así que la salvación es el regalo que viene de Dios. 하나님이 사람에게 최고의 선물을 영생을 주신 겁니다. Nos dio el mejor regalo, que es la vida eterna. 예, 그것도 값없이 주신 거예요. Y nos dio sin precio. 전적으로 은혜입니다. Es gratuitamente por su gracia. 그라시아. Gracia. 여러분 구원의 선물을 준비해서 이렇게 주시잖아요. Dios nos preparó la salvación y nos da. 아이 감사합니다. 받으면 내 거잖아요. Solamente si dicen gracias, si lo reciben el regalo, es suyo. 아이 미안해서 어떻게 받아요? Pero si dicen, pero es muy grande para mí, lo siento, pero no quiero recibir, no puedo recibir ese regalo. 내가 너를 사랑해서 준비해 준 거야. 받아. Dios dice, lo preparé con amor, recibe el regalo. 아이 나는 아무것도 한 게 없어요. 못 받아요. Pero si decimos, yo no hice nada, no puedo recibir el regalo. 교회 좀 다니고 받을게요. Primeramente voy a seguir yendo a la iglesia y después de andar un poco más a la iglesia voy a recibir el regalo. 착한 일 좀 하고 받을게요. Primeramente voy a hacer buenas obras y después recibiré el regalo. 그게 악한 겁니다. Esto es maldad, 왜 바꾸려고 하잖아요. porque cada vez quieren cambiar la verdad. 이것은 너무너무 큰 거라서요. 거저 줄 수밖에 없는 거예요. Como la salvación es algo tan grande, sí o sí nos tiene que dar de regalo. 감사합니다. Gracias. 그게 이제 받는 거예요. Y eso es recibir la salvación. 자, 여기 요한복음 5장 24절입니다. San Juan, capítulo 5, versículo 24. 여기 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망의 생명을 옮겼다 그랬어요. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 예, 죽어봐야 하는 게 아니라 지금 영생을 얻은 거예요. No lo conocemos una vez que pasemos a la muerte, sino en este momento, mientras que estemos vivos, recibimos la salvación. 예, 대신 심판 받았기 때문에 우리는 심판 안 받는다는 걸 믿어요. Como Jesús fue juzgado en vez de nosotros recibimos la salvación. 예, 사망의 생명을 옮겼어요. Nos pasamos de muerte a vida.
자, 여기 세 종류의 사람이 있습니다. Hay tres tipos de personas. 앞으로 죄값을 치르겠다는 사람, Los que dicen que pagarán el pecado en días de adelante. 매일매일 죄값을 치른다는 사람, O los que dicen que pagarán el pecado en cada día. 죄사함 받은 사람. O los que recibieron el perdón de pecado. 여기 누가 천국 갈까요? ¿Quién de ellos irán al cielo? 매일매일 죄값 치른 사람 지옥 갑니다. Los que dicen que van a pagar en días de adelante va al infierno. 앞으로 죄값 치르겠다는 사람도 지옥 가죠. Los que dicen que van a ir pagando de día a día también entran en el infierno. 예, 죄사함 받은 사람만 천국 갑니다. Solamente quien recibió el perdón de pecado entra al cielo. 예, 하나님과 우리 사이에는 죄 때문에요 큰 계곡이 있어요. Entre Dios y entre nosotros había el camino estaba cortado por medio del pecado. 그런데 예수님이 다리를 놨어요. Pero Jesús dejó un camino 우리 죄를 해결해 주셨잖아요. porque nos resolvió nuestros problemas del pecado. 예, 그래서 하나님께로 당당히 나아가게 해주신 거예요. Por eso, ahora nos dejó avanzar hacia Dios con confianza. 자, 정리를 하겠습니다. Vamos a ordenar. 우리는 죄 때문에 영혼이 죽어 있어요. Nuestra alma estaba muerta por nuestros pecados. 이 복음의 말씀을 귀로 듣고 마음으로 이제 받아들입니다. Escuchamos la palabra del Evangelio por nuestras orejas y lo aceptamos por nuestro corazón. 아, 예수님이신 세상기 안에 내 죄가 포함됐구나. Diciendo, en la carga que Jesús cargó también están mis pecados. 아, 과거죄도 현재죄도 다 포함됐네. También están incluidos mis pecados del pasado y mis pecados del presente. 죄의 기질이 있으니까 앞으로도 죄가 나올 텐데 그 죄도 다 가져가셨네. Como tengo la característica del pecador, también en los días del adelante me saldrían más pecados, pero hasta esos pecados del futuro Jesús los llevó. 아, 내 죄가 다 사해졌구나. Mis pecados fueron perdonados. 그럴 적에 내 영혼이 살아나잖아요. Y en ese momento mi alma vive. 여러분 발견했죠? Encontraron la verdad, ¿no? 자, 여기 예수님께서 좁은 문을 들어가기를 힘쓰라 그랬어요. Jesús dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. 좁은 문은 죄짐을 진 사람이 예수님을 통해서 죄짐 벗는 게 좁은 문 통과한 거예요. Pasar por la puerta angosta es quitar la carga del pecado por medio de lo que hizo Jesús. 예, 평생에 딱 한 번입니다. Es una vez en toda la vida. 좁은 문 통과하는 건 영원한 천국에 들어가는 근거가 되고 Entonces, pasar la puerta angosta es una base que vamos al cielo. 이제 남은 생애 동안 좁은 길을 가는 거예요. Y en nuestros días que queden en este mundo, vivimos pasando por el camino angosto. 예, 하나님의 말씀에 순종해서 하나님의 뜻 가운데 살아가는 겁니다. Obedeciendo a la palabra de Dios, vivimos para el Señor. 예, 좁은 길을 가는 것은 천국에서 상이 크냐 작냐, 영광이 크냐 작냐가 결정이 돼요. Dependiendo de cómo vamos avanzando en el camino angosto, se deciden nuestros galardones del cielo. 그래서 좁은 문을 통과하고 먼저 제사함 받아 영생 얻고 그 다음에 좁은 길을 가는 거예요. Entonces, pasando la puerta angosta, primeramente recibimos la salvación, recibimos el perdón del pecado y después vamos por el camino angosto. 예, 내 죄가 확실히 사해졌다. Fui perdonado, 예, 영원한 속죄, 내가 영생 얻었다. obtuve vida eterna, 예, 나 구원 받았다. recibí la salvación. 하나님의 자녀로 거듭났다. Ahora nací de nuevo en Hijo de Dios. 나도 천국 가게 됐다. Yo puedo ir al cielo. 이게 다 같은 내용이잖아요. Toda esta palabra son mismas palabras. 자, 내 죄가 확실히 사해져서 나 천국 갈 자격을 확실히 얻었다. 마음에 믿으시는 분 손 들어봐요. Entonces, los que creen en esta verdad, levanten su mano. 양손 다 들어봐요. Levanten sus dos manos. 믿어져요? ¿Creen en esta verdad? 아멘 할렐루야. Amén. Aleluya. 예, 수고하셨어요. Gracias. 자, 오늘은 생활에 대해서 얘기할 시간이 없어서 여기까지만 할게요. Quería hablar sobre la vida cristiana, pero como no tenemos tiempo, como no nos alcanzó el tiempo, vamos a terminar hasta aquí. 예, 앞으로 생활에 대해서는 계속 배워야 돼요. En días de adelante tienen que ir aprendiendo sobre la vida cristiana. 구원받은 것은 신앙생활 시작이에요.
Cuando tiene la salvación, eso es el comienzo de la vida cristiana. 예, 출발선에 선 겁니다. Ahora están en comienzo del camino. 예, 구원 안 받은 분은 출발선에 서지도 못한 거예요. Los que no tienen la salvación ni siquiera están en el comienzo del camino. 이제 구원 받고 이제 주님 앞에 갈 때까지 주님과 동행하는 삶을 사셔야 돼요. Después de ser salvos, hasta que llegue el Señor, tenemos que vivir una vida acompañado con el Señor. 이번에 제가 수양회 한다고 이제 생각하고 처음에 왔어요. Cuando vine, pensé que me había imaginado que habría un retiro. 그래서 숙박을 하면서 수양회를 했으면 참 좋을 뻔했는데 Entonces, teniendo en medio del retiro, hubiera sido bueno darles la palabra del seminario. 근데 이 교회당 건물이 이제 늦게 이제 건축이 돼서 수양회를 못 하고 성경 강연회를 했습니다. Pero ahora están construyendo el edificio para la iglesia. Entonces, por ahora, en vez del retiro, dimos el seminario grande. 중간에 어려움도 있었지만 끝까지 하게 돼서 감사해요. Entonces, aunque tuvimos muchos conflictos, tengo mucha gracia que hayamos llegado hasta aquí. 근데 이제 아쉽죠. Pero aún así tengo una pena 수양회를 못해서. por no poder hacer el retiro. 그래서 나중에 아르헨티나 수양회 할 때 꼭 한번 다시 와보고 싶어요. Entonces, en días de adelante, cuando haya un retiro en la iglesia de Argentina, quisiera volver a venir. 하나님이 허락하시면 다시 와보고 싶습니다. Y cuando Dios me permita, quiero volver a venir. 약속 하나 하셔야 돼요. Entonces, tienen que hacer una promesa. 제가 다시 올 때는 2배로 늘어 있어야 돼요. Hasta que vuelva, debe haber doble hermanos. 약속하셨어요? Ya lo han prometido, ¿no? 예. 제가 꼭 약속 지키는지 볼 거예요. Voy a estar viendo si cumplen la promesa. 예. 기도하고 성찬식을 하겠습니다. Después de la oración, vamos a comenzar con la Santa Cena. 하나님 감사합니다. Dios, te damos gracias. 예수님이 우리 죄를 피를 흘려서 용서해 주심으로 우리를 구원해 주시니 감사합니다. Por medio del derramamiento de la sangre de Jesús, nos salvaste por su preciosa sangre. Te damos gracias. 우리로 오직 믿음으로 가는 선한 길, 또 쉬운 길을 준비해 주신 거 감사합니다. Te damos gracias por prepararnos un camino tan fácil que es el camino de la fe. 그래서 아무것도 아닌 저희들이 구원을 받고 천국 갈 하나님의 자녀가 된 것 너무너무 감사합니다. Te damos todas las gracias por hacernos hijos tuyos por medio de la fe. 이제 우리를 구원하신 것은 죄 가운데 살아가라고 하신 것이 아니라 하나님의 거룩한 성품을 닮아가기 위함인 줄 압니다. Conocemos que nos salvaste no para que sigamos viviendo en medio del pecado, sino ahora para que sigamos tus rastros buenos, tu camino bueno. 자녀답게 생을 살아가도록 도와주옵소서. Ayúdenos para que podamos vivir como tus hijos. 하나님의 몸된 교회에 연결돼서 계속해서 말씀을 공급받고 신앙이 자라게 해주옵소서. Ayúdenos para que podamos permanecer en la iglesia y para que podamos crecer más y más. 귀하게 쓰임 받도록 도와주옵소서. Ayúdenos para que podamos ser servidos preciosamente. 하나님이 아르헨티나에 복음의 씨를 뿌려 주신 거 감사합니다. Te agradecemos por dejarnos una semilla del evangelio en la tierra en el país de Argentina. 교회를 세워 주신 것도 감사합니다. Te damos gracias por levantar la iglesia. 이곳에 선교사들을 보내 주신 것도 감사합니다. Gracias por enviar a los misioneros en la tierra de Argentina. 세 분의 선교사분들 또 그 가족들 주님 도와주옵소서. Ayude a los 3 misioneros y a la familia de cada misionero. 더 강건함을 주시고 담대함을 주셔서 복음을 힘있게 전하게 해 주옵소서. Llénenos con más coraje y llénenos con más fe. 주님의 말씀과 지혜와 총명을 주셔서 영혼을 건지고 또 신앙을 세우는데 부족함이 없게 해 주옵소서. Ayúdenos para que no tengamos faltas en levantar nuestra fe y para que podamos vivir fuertemente para ti, Señor.
이 아르헨티나 5천만이나 되는 많은 영혼들 주님 구원의 길로 인도해 주옵소서. A todos los 50 millones de habitantes que viven en Argentina, ayúdelos para que el Evangelio pueda llegar a todas las personas que viven en Argentina. 주님 다시 오실 때 많은 알곡들이 천국 들어가게 도와주옵소서. Cuando llegues, ayúdenos para que muchas almas puedan entrar al cielo. 우리는 부족하지만 오직 주님의 능력에 의지하고 기대합니다. Aunque tengamos muchas faltas, confiamos en tu poder. 모든 성도들의 가정에 일일이 함께 하셔서 선교사님과 함께하고 연합해서 주의 선을 이루도록 도와주옵소서. Permanezca en cada familia de los hermanos y llénenos con fuerza y ayúdenos para que nos unamos más y para que podamos servirnos para tu buena obra. 여러 가지 시련과 핍박과 어려움들 잘 견디고 주 앞에다 귀하게 쓰임받게 해주옵소서. Y ayúdenos para que podamos resistir todos los sufrimientos y aflicciones del mundo y podamos servirte. 한 주간 성경 강연회를 통해 하나님께 찬송과 영광이 돌아간 줄 믿고 감사드립니다. Te agradecemos por permitirnos esta semana del seminario grande y te dirigimos todas las alabanzas y gracias. 예수님 이름으로 기도드립니다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 네, 수고하셨어요.